Pastor Alex, you're muted. Okay. Ok, ahora sí. Bienvenidos amigos, ¿me escuchan ahora sí todo? Welcome, friends and family. Can you hear me? Everybody can hear me now? Es lunes y los lunes cuesta un poquito más funcionar, ¿verdad? It's Monday, and Mondays you need a little bit more to kind of get out there and function, right? Bien, bienvenidos amigos de Facebook a esta última semana de entrevistas. Welcome, friends and family from Facebook. This is our last week of interviews. Vamos a cambiar un poquito el formato de lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas. We're going to be changing the format a little bit of what we've been doing the last couple of weeks. Y hoy, durante esta semana, voy a estar en la mayoría de las entrevistas, voy a tener a algunos amigos que ya participaron antes. And during this week, I'm going to have a few friends that have already participated. Y que algunos de ustedes nos dijeron, hey, nos hubiera gustado escuchar más sobre ellos. And some of you, we got the feedback that some of you were like, hey, come on, we'd like to hear a little bit more about them. Así que los vamos a complacer esta semana. So we're going to please you this week. No les voy a decir quiénes son. I'm not going to tell you who it is. Pero ya es obvio que ya se dan cuenta de quién es nuestra primera reinvitada en estas entrevistas. But right now it's pretty obvious who our re-invitee is. Ajá. Hoy tenemos a Tanaya Hudson Ghadi con nosotros. Today we have Tanaya Hudson Ghadi with us. Desde la India. All the way from India. La entrevista de la semana pasada recibió muy buenos comentarios. Last week's interview received really good comments. Algunas personas me dijeron, esta fue la mejor entrevista de todas. There were people that told me this was the best interview. Y creo que la razón por la cual llamó tanto la atención Tanaya fue el hecho de que nos sacó de la realidad que vivimos aquí en toda América. And I think the reason why people were really impacted was because Tanaya really brought us out of what's going on here in the U.S. Especialmente, o sea, y cuando me refiero a América, Faustino, no me refiero a América como se conoce los Estados Unidos, sino que me refiero a toda América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. No, when I'm talking about America, I'm not just referring to the U.S., but I'm talking about North America, Central America, South America. Así que queremos aprovechar este tiempito para seguir compartiendo con ella. So we want to take this opportunity to continue to share with her. Pero antes quiero disculparme con Tanaya y con todos ustedes. Before that, I want to apologize to Tanaya and everyone else. Porque la semana pasada en la entrevista, después cuando terminé la entrevista me di cuenta de mi reacción. Because last week, after the interview, I realized my reaction. Y quiero disculparme con todos por mi reacción. And I want to apologize to everybody because of my reaction. En toda esta situación de la pandemia y todos hemos visto que algo que es natural y normal son los chistes, los memes, todo eso que pasa, ¿verdad? During this whole pandemic, we've all seen something that has been more natural with all the jokes and all the memes. Todas esas cosas que la gente aprovecha el humor para todo. All of those things that people just kind of take advantage of the humor. Aló. Se nos cayó Faustino. ¿O soy yo? No, I'm here. I'm right here. Hello. I'm right here. Can you hear me, Tanaya? Yeah, I can hear you. It's him. Maybe he's just... snap. Ok, déjeme ver. Soy yo, creo. There ¿verdad? we go. Yeah, it's you. Sí, déjeme cambiar un momentito déjeme cambiar el vamos a ver. Okay, I'm going to turn on my camera while you're away. Okay. So that is not weird. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? We can hear ¿Ahora you. sí me ven? ¿Y me ven ahora? No. Now we can. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Es lo que pasa a veces con el internet aquí, ¿verdad? Excuse me, sometimes it's what happens here with the internet. Bueno, les estaba diciendo entonces que cuando todo este asunto de la pandemia y de la cuarentena empezó. I was telling you about when this whole thing about the quarantine and the pandemic started. Empezaron a haber muchos memes y chistes de todo, ¿verdad? There were a lot of jokes and memes about everything, right?
Y una de las cosas que me llegó o que me compartieron fue con esta pregunta, ¿saben por qué la gente en la India registra menos casos? And one of the things that they were sharing, they were like, do you know why India registers less cases? Y lo que venían eran videos de los policías básicamente dándole a golpes a la gente con bambú. And basically what it was a thread of videos of police officers beating people up with bamboo sticks. Y en el contexto en el que lo recibí era un contexto de burla, de chiste. And in the context that I got this text was in the context of mockery or making fun of. ¿Verdad? Como hacen en este país. Like, look what they're doing in this country to keep Entonces, the numbers low. cuando Tanaya estaba hablando la semana pasada, But when Tanaya was talking last week, ella estaba describiendo la situación en India. She was describing the situation in India. Y hizo el comentario de que pues la gente, la policía agarra y le da a las personas con bambú, etc. And she made the comment that, yeah, the police would beat up people with bamboo sticks and all that. Y en ese momento me di cuenta, viéndome aquí en la pantalla, And in that moment, I saw myself on the screen. De que yo me estaba riendo. And I realized that I had laughed at that. De alguna manera me conecté con el contexto de las imágenes que había visto en el contexto del chiste. I connected myself with the joke that I had seen before, and so I laughed on camera. Y de repente después me sentí muy mal. And then later I felt bad. Y por eso me quiero disculpar con Tanaya y públicamente con todos ustedes. And that's why I want to apologize to Tanaya and to everybody else publicly. Porque creo que nos pasa mucho eso, ¿verdad? Ahí estamos fuera de un contexto y las cosas que son serias para algunas personas se vuelven chiste para otros. I think we go through that, right? I think because we're outside of a certain context, certain things that are serious for those people can other people can make fun of and joke about. Y yo después me sentí mal el resto del día porque pensé, bueno, yo lo tomé como un chiste, me reí, pero la realidad es que esto es algo muy cerca de Tanaya, de su familia, y no es un chiste. And I thought about it later, and during the day I was thinking, you know what, I took it as if it was a joke. I took it as if it being funny, but it's not a joke. This is something that is close to Tanaya, something that is close to her family, and it's something that she's going through, and this is really happening. So please, Tanaya, receive my apologies. I wanted to apologize in public because of my silly reaction based on something that I received as a joke, and then I connected to my mind like that, but then I realized, oh, we're not talking about, this is not a joke now. Entonces me quería disculpar contigo, Tanaya, porque por mi reacción y yo lo conecté con el chiste, pero me di cuenta, bueno, no es que no es un chiste. So, forgive me, please. Entonces, perdóname, por favor. I totally understand. I've seen a lot of those same memes, and so I've already dealt with that in my own heart. So it's something I understand that people just don't understand, you know. So sí, no se preocupe, entiendo. Ya he visto muchos de esos memes y ya he tratado con ese tema en mi corazón. Entonces yo sé que es algo que mucha gente no entiende. Entonces está bien. Sí, y creo que el humor en medio de todas estas cosas es una reacción muy cultural, muy social, ¿verdad? And I think humor is a very cultural reaction to a lot of these things. Todos los países hacemos chistes de nuestra propia forma en la que reaccionamos ante las circunstancias. Every country we make fun of our own reactions to circumstances. Pero creo que a veces sí sería importante tal vez antes de compartir memes y hacer todo esto, que no creo que esté mal. But I think that sometimes before we share memes and all that, even though I don't necessarily think the memes are wrong, tal vez sería importante investigar o pensar cómo están sintiendo algunas personas esto en el país de origen. I still think it would be important to do a little research or to figure out, okay, how are these people feeling in that country of origin? Es otra cosa que hemos aprendido en medio de esta crisis, a pensar fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestra realidad. That's something else that we've learned during this pandemic, this crisis, is to think outside of our boundaries, to think about other countries. Así que quería decir eso para empezar hoy.
So I wanted to open up with that. Bienvenida, Tanaya. Welcome, Tanaya. Hi. ¿Cómo va todo por allá? How are things over there? Things are, they're good. They're good in their own ways, and there's complication in other ways, Están bien en algunas maneras, hay complicaciones en otras. Since we spoke last, they have extended the lockdown again till May 17th. Desde la última vez que hablamos, aumentaron el toque de queda hasta el mayo 17. They have broken the sectors up into 3 zones. Los sectores los dividieron en 3 zonas. They have a green zone where there's very, very few cases. And so now in the green zone, there's about 80% of the economy is running in the green zone areas. Y el área verde es donde menos casos hay. Entonces, en esa área verde hay 80% de la economía que está otra vez funcionando. And then we have the orange zone where it has a little more cases, but there's about 50% of the economy is up and running. En el área naranja hay un poquito más de casos, entonces hay como 50% de la economía que está funcionando. And then we have the red zone, the containment zone, and that's where there's been a lot of cases and there's continuing to be cases. And in those places, everything is still shut down, completely locked down. Y también tenemos el área roja, que es el área que está más contenida y es el área pues donde siguen emergiendo casos y más casos, entonces es el área con el que hay más con cuidado. And we are in a red zone. Y nosotros estamos en el área roja. And so it's still very difficult. Tonight, dinner was watermelon. So Entonces, food is still very difficult to come by. There's not really a lot out there at the moment. Entonces sí, ahorita las cosas están un poquito difíciles, no tenemos mucha oportunidad para conseguir comida. Hoy en la noche cenamos sandía. Entonces... On top of this, the trains, the airplanes, the autos, there's still no transportation running anywhere in the country. Everything of that is still locked down. Todavía no hay transportación pública, no hay camiones, no hay trenes, no hay aviones, no hay transportación en el país. The really good news in all this is that, in the places where there is the green zone and the orange zone, those are the more rural places. And those are the places where the poor people live. And so they are able to at least to start back work. They're able to open up their shops. They're able to get back on the street corners and sell vegetables. And so now they're able to make money and that the people are going to start eating. So that is like really exciting for us. Algo que es emocionante para nosotros es de que el área verde y el área naranja, donde hay menos casos, son donde la gente más pobre vive. Entonces, ahora, como hay menos casos y como la economía está empezando a funcionar en esas áreas, están empezando a trabajar, entonces pueden ganar un poquito más de dinero, pueden salir a las calles, a las esquinas y vender vegetales, entonces eso pues va a proveer más comida para la gente. And the government... Go ahead. Sorry, go ahead, Pastor. Go ahead. No, go ahead. I was just going to say that the government has tried to start arranging trains to get the migrant workers back to their homes. And so that's also some really good, exciting news. So that's the new stuff. Y también algo nuevo es de que el gobierno está tratando de comenzar que funcionen los trenes una vez más para poder llevar a la gente que se quedó fuera de sus hogares para poder regresarlos de los lugares de trabajo a sus casas. Entonces eso es emocionante. Qué bueno. Qué bueno. Una de las preguntas que se me quedó por hacerte la semana pasada. One of the questions that I wasn't able to ask you last week. Es ante cualquier crisis, los países y las personas reaccionan de acuerdo a su cultura. Is that when you face a crisis, the culture and the people in that culture react according to that culture. La cultura familiar, ¿verdad? Es la primera que responde, ¿verdad? The first one that answers those responses, the cultural, the family culture. Y también como nación, la gente pues responde de acuerdo a su cultura. And as a nation, people respond according to their culture. Yo lo he dicho durante estas entrevistas en las últimas semanas. I've said it in these interviews the last couple of weeks. Que me he sentido muy orgulloso de mi país, Costa Rica, porque la gente ha respondido de una manera muy solidaria ante la crisis. I felt very proud of my country, Costa Rica, because they've all been very helpful in responding towards this crisis.
Solidary. I learned that word, solidary. Solidary. Es una palabra, ¿verdad? ¿O no? Me la estoy inventando. I have no idea. Sí, es una palabra, solidary. Bree is giving me the thumbs up, so I guess it is. Ok, y lo que significa que pensamos en los demás, no solamente en mí, ¿verdad? It means that we think of other people, not just on myself. Pero a mí me gustaría saber cuál ha sido la reacción, cuál es la reacción cultural o cuál fue la reacción cultural de la gente en India ante esta pandemia, cuando esto sucedió. But I would like to know, the question that I have for you is, what was the people's cultural reaction to this pandemic when this whole thing started? Lo pregunto porque en un país como los Estados Unidos, donde hay mucha gente que cree en Dios y mucha gente que no cree en Dios, cada quien reacciona de diferente manera. I'm asking because a country like the United States, for instance, there's a lot of people that believe in God and there's a lot of people that don't believe in God, and so they each react in their own way. Entonces, algunas personas del gobierno han dicho, hey, vamos a pedirle a Dios, vamos a hacer oración. Mezclaron el asunto espiritual dentro de la situación. Y otros, pues no. So there's even people in the government that say, hey, you start praying, pray to the Lord, pray to God, and this and that. And so they mixed a little bit of the spirituality or religion into the whole thing. And others, well, obviously didn't. El gobernador de Nueva York públicamente dijo, nos hemos recuperado y esto no tiene nada que ver con Dios, no fue la fe, no fue nada, fuimos nosotros, básicamente. The governor for New York said, hey, we're getting better, we're coming out of this, and it had nothing to do with God, God is not involved in any of this, etc. Entonces me gustaría escuchar cuál es la reacción cultural de la gente, cuál ha sido la reacción cultural de la gente en India. So I'd like to hear, what is the people's cultural reaction in India? Well, the first thing you have to understand about India is that it's primary Hindu. Lo primero que tiene que entender de India es de que son primariamente hindús. And so in that culture, they have many gods. We know that. En esa cultura sabemos que tienen muchos dioses. And so, but none of them, they really have any hope. Like they do their sacrifices and they do their worshiping. And so, but they really have absolutely really no hope. And so the first reaction is fear and chaos. It's just people getting really scared. And the first thing they do as a culture is that the family is so close here, is that the first thing they want to do is get back to their family. Sí, entonces como la religión primaria aquí son los hindúes y sabemos que tienen muchos dioses, pero lo que no tienen es realmente esperanza. Entonces ellos hacen sus sacrificios, hacen su adoración, pero lo que no tienen es esperanza. Entonces la primera reacción que se nota en la gente es el miedo y es el caos. Entonces esta gente es muy centrada en la familia y cuando pasan este tipo de situaciones lo que ellos quieren es correr a estar con su familia. And so as I shared before, a lot of the people, they couldn't get back to their families. And so then you have panic, fear, loneliness, worry. You have all that stuff setting in as well. Entonces, mucho, como compartí la última vez, muchas de estas personas no pueden regresar con sus familias, entonces empieza a haber pánico, miedo, soledad, aparte de todo lo que está pasando. I also shared culturally, there is no hope, like I said. So a lot of people, I told you, have been committing suicide, full families. Entonces, como cultura no existe esa esperanza. Entonces, como les había compartido la semana pasada, hay familias enteras que se han suicidado. But during Easter, the PM Modi, he encouraged everybody to turn off their lights and turn off everything for 9 minutes and light a candle, any kind of candle outside of their house, because they do believe in a God here that defeats the evil. And so they believe that light defeats darkness. And it's amazing that they did that at the same time we celebrated Easter, So, I think in times like this, even with people who don't believe, within them, they know deep down, that they have to do something that is going to defeat darkness. And so, they'll do anything. And so that's light, and that was really amazing.
Fue interesante que durante el momento de Pascua su líder religioso les dijo que tenían que prender una luz y que tenían que prender una vela y pedirle a la luz que batalle o que pelee en contra de la oscuridad, porque aunque ellos no conocen a nuestro Dios como el Dios, como la luz, es interesante que coincidió durante el tiempo de la Pascua. Ellos creen en dioses y creen que la luz puede derrotar a la oscuridad. Entonces, en ese momento ellos estaban enfatizando de que tenía que haber una luz que derrotara la oscuridad. Entonces, fue interesante que eso como que coincidió con cuando nosotros estábamos celebrando la Pascua. But the one thing that truly impresses me about India, and which I believe India surpasses many countries, is that they are so proud. They are so proud of their country. Algo que me llama mucho la atención de ellos, que me impresiona mucho de ellos, es de que la gente en India están muy orgullosos de su país. Son gente muy orgullosa. And so even though India is broken as it is, and in the situation that it is, the people can unite as one. And then they can get, they find this strength in uniting together in one, you know, and they're so supportive of their prime minister. Oh my gosh. If he says, you know, do this, they do it. They don't even question it. They would never even think about defying their prime minister. And so for that fact, they have that I guess synergy in a way, because like they have that power and unity, you know, that you know, and even in the Bible, it talks about the Tower of Babel. It says that when they united as one with one purpose, God looked down and said that they can do anything, you know? And so, you know, India does have that. And I think that morale is what is pushing us through as a country. Sí, es algo muy interesante porque aunque la temporada aquí, lo que está pasando en India está como una nación quebrantada, en la situación en la que estamos, la gente realmente se puede unir como en uno. Hay un tipo de unión entre la gente, hay una fuerza que se desarrolla con eso. Un ejemplo es de que la gente aquí apoya mucho al primer ministro. Entonces, lo que el primer ministro decide, ellos no lo cuestionan como su autoridad. Hay como un tipo de sinergia, un poder en la unidad. Y es interesante porque recordamos la historia de la Torre de Babel en el libro de Génesis, donde la gente se empezó a unir con un solo propósito y Dios mismo reconoció de que no hay nada que va a detener a esta gente. Entonces ellos... See how awesome Faustino is? Yeah, no. He's been with me long enough. He knows he knows me, so he knows what I would say. Vamos a hacer esto, Tanaya. Aquí vamos a volvernos un poquito ya a meternos más en tu casa. Let's get a little bit more inside your house, Tanaya. Okay, porque esa parte creo que todo el mundo quiere saberla. Because I think everybody wants to know a little bit more about that. Todos, Tanaya, hemos tenido que redefinirnos como esposo, esposa, como padres y como familia. We've all had to redefine ourselves like spouse, husband or wife, or you know, durante esta cuarentena, during this quarantine, he escuchado matrimonios que dicen nos hemos fortalecido, pasamos juntos, hablamos, estamos contentos de tener más tiempo juntos. I've heard of marriages that are excited and they're like, you know, we've grown closer together, we speak more, we do things, you know, we're growing together. Y otros and others are about the divorce. Familias que dicen estamos muy contentos de tener tiempo de familia, y otros estoy loco, quiero que se vayan mis hijos de la casa ya. Families that say, man, I'm so excited to have family time, and others are like, man, the kids are driving me crazy, they need to leave the house soon. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cuál ha sido la vida de tuya, de Nitín y de Nivea durante todo este tiempo, estos 40 días? Más que la situación de ustedes es diferente porque no pueden casi salir, ¿verdad? What has been your situation with Nitín, with Nivea, in your house, and even more so with you guys, because you guys can't leave anywhere? A ver, cuéntanos. Tell us. I think for us, it's all survival right now. It's all survival, you know? And I think once it gets down to that level, you know that you need each other. You know that you're going to have to work together to get through this. There's
our situation is a lot different than others. Nuestra situación es muy diferente que otros, porque en este momento estamos como tenemos un sentimiento de sobrevivir. Entonces yo creo que una vez que llegas a ese nivel de tener que sobrevivir, tienes que trabajar juntos para poder sobrepasar la situación. I think the main thing though, for us is that our journey, this journey for us started actually before the coronavirus. God has set us out on a journey right before the coronavirus. Para nosotros, todo esto empezó antes del coronavirus. Sentimos que el Señor nos puso en un camino, en una jornada, antes de que todo esto comenzara. And actually, Pastor, at the beginning of January, actually at the end of last year, I started praying that, Lord, what does the ministry look like for me and my family now? Because, you know, I started as a single woman, and now I wanted to be in a place for the ministry where my whole family can serve God. So I started praying that. De hecho, algo que yo comencé a orar en principios de enero, o más bien a finales del año, puede que yo estaba orando, Señor, ¿cómo se va a ver ahora el ministerio conmigo y con mi familia? Porque, como ustedes saben, cuando yo comencé este ministerio, yo comencé como una mujer soltera, pero ahora quiero ver un ministerio que pueda involucrar a toda mi familia. And what happened was that at the middle of January, he directed me to start from reading at the beginning of the Bible, because every single time began me on a new journey, he would take me to the beginning of the Bible. Y como mediados de enero, él sentí que me guió para comenzar al principio de la Biblia, porque cada vez que empiezo una jornada nueva me guía a que comience al principio de la Biblia. So I had already got into that habit because I was hungry to hear what God had next for my family. I had already developed that discipline again, getting in the Word daily and getting a word every day before this started. Entonces, antes de que todo esto comenzara, yo ya había estado desarrollando ese hábito de meterme en la palabra, de estar buscando, porque yo tenía hambre y quería ver qué palabra tenía para mi familia. And so come mid-February, when things really started, not through the word and through circumstances, things started confirming that God was about to move us and we were about to start a whole new journey. Entonces, a mediados de febrero, a través de la palabra y diferentes circunstancias, el Señor nos empezó a confirmar que estaba a punto de movernos para una jornada nueva. And then in mid-February, y'all know that I got reported to the police and the passport office by a fellow brother in Christ, a pastor that I work with. He reported me, you know. Como ustedes saben, a mediados de febrero me reportaron a la policía, me reportaron a la oficina de pasaportes, un compañero de trabajo, un pastor con el que trabajaba me reportó. Now, y'all know I've been in jail in Pakistan. I almost went to jail last year. This is the third time that I've almost gone to jail in this place. Ha sido como la tercera vez que casi me voy a la cárcel, ya casi me mandan a la cárcel en Pakistán y pues ya. And so what happened was that this time the Lord said to me, he said, you know what? It's not yet your time. It's not yet your time. You still have work to do. So immediately we booked tickets and we were about to leave. I mean, I'm talking all 5 years of ministry that I've put in there. I was turning it over to my disciples now. And we were going to leave everything, our ministry, our house, our everything, to start on a new journey. Y sentimos que el Señor nos dijo, todavía no es tu tiempo, todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces en ese momento conseguí los boletos y estábamos a punto de dejar todo el ministerio, lo que habíamos conseguido por 5 años, que habíamos construido, estaba a punto de dejárselos a mis discípulos, el ministerio, la casa, todo. So by the time we shifted, I mean, we sold everything, Pastor Alex. We sold everything. I mean, the teen's bike, all of our belongings. We had like a live auction in my house. I saw my daughter's rocking chair be taken out before me. It was like starting over from the beginning of my journey in 2008. It was a complete stripping again that happened. Fue interesante porque vendimos todo, absolutamente todo. Vendimos la bicicleta de Natín, vendimos la mecedora de la niña, vendimos todo. Teníamos vendimos todo lo que teníamos en la casa. Es como si comenzáramos de cero. Era como si estaba comenzando y era el 2008 otra vez. So during this time, me and the team, we were already getting really close and we were really already communicating a lot. Like, do you think God is doing this? What do you think about this? So we had already started really communicating and seeking God's word for the will and the direction of our family before this began.
Entonces, desde este momento, Natina y yo ya nos estábamos comunicando mucho, ya estábamos más cerca, estábamos creciendo más y preguntándonos, ¿qué crees lo que está diciendo el Señor sobre esta situación? ¿Qué crees que es lo que tenemos que hacer? Entonces, antes de que esto ya empezara, ya estábamos nosotros en este hábito. So by the time we settled into our new home, I'm talking within days after we settled into our new home, the lockdown started. Entonces, días después de que entramos en nuestra nueva casa y todo, días después empezó todo este toque de queda. And, you know, we both knew deep down within our soul and in our spirit that we were where God wanted us and where God has taken this ministry and where he's taken this family. And we knew we were in the perfect place. And so that confidence and knowing God was doing something and about to do something great is what's really carried us through this epidemic. Sí, entonces, los dos sentimos que que el Señor nos estaba llevando a este lugar, sentimos que estábamos en el lugar perfecto donde Él nos había llevado, entonces sentimos que estamos en la voluntad perfecta de Dios. And so, like, for us, it's been, you know, first, I've been taking online Bible course with Embassy Bible College, taking a course on vision. You know, I've been making sure that I've been staying focused on where God was already taking us before this began. And, you know, staying focused on, you know, getting the vision that God wanted for us and, you know, how was he adjusting it and everything. And so that's really kept me focused. Sí, y yo he estado tomando cursos de un colegio bíblico, una escuela bíblica sobre visión. Entonces me he enfocado en dónde nos está llevando el Señor, cómo ha perfeccionado su visión para nosotros. Entonces eso me ha mantenido a mí enfocado. And every day, I mean, getting a rhema word, every day getting some encouraging word from God. I mean, the biggest thing for us has been staying in the word. That is probably the most pivotal thing of this whole thing has been staying in the word of God and getting a word every day that encourage us to get through that day, our daily bread, you know, just getting a word for that day. And that's what it's been. Entonces, para nosotros ha sido muy importante conseguir una palabra rema del Señor todos los días. Eso ha sido lo más grande y yo creo que es lo que nos está ayudando demasiado en todo esto, es mantenernos en la palabra y todos los días buscar nuestro diario pan, que es lo que el Señor nos está diciendo para animarnos para seguir adelante. Tanaya, una pregunta personal. ¿Ustedes tienen Netflix? Let me ask you a personal question. Do you guys have Netflix? Actually, we do. We don't have... We have YouTube and Netflix. That's all we have for Nevaeh. De hecho, no, sí, tenemos YouTube y Netflix. La pregunta te la hago por lo siguiente. I'm asking you this question. There's a reason why I'm asking you this question. Porque si yo tuviera que clasificar a la gente o la reacción de la gente durante esta pandemia. If I had to classify people's reaction during this pandemic. Habría que hacer varios grupos, ¿verdad? I think there would have to be several groups. Está el grupo muy pequeñito de gente como tú que han tomado el tiempo diario para alimentarse espiritualmente. There has been a very small percentage of people like you that have taken the time to feed themselves spiritually. Que cuando esto termine van a haber aprendido más de la palabra, haber fortalecido, no solamente sobrevivir la cuarentena. And when this is over, they're going to know more about the word. They didn't just survive the quarantine. Está el grupo que ha tenido la intención de hacerlo y que lo han tratado de hacer, han fallado, pero más o menos ahí lo van logrando. And you have the group that has been kind of trying, but they've been failing. But, you know, they're kind of like making it happen a little bit. Tratar de tener cierta productividad. They're trying to be a little productive. Aprovechar un poquito el tiempo extra. They're taking advantage of the extra time. Y está el grupo que se ha dedicado nada más a sobrevivir, a comer y a ver Netflix y a esperar que esto termine. And there's people that have only basically they're just kind of surviving. They're just kind of hanging in there. They're just eating a lot and they're just watching Netflix, waiting for all this to blow over. Ajá. Y ponen en internet ¿cuáles son las recomendaciones de esta semana para Netflix? ¿Verdad? Para que los amigos le digan. And they post on social media, what are the Netflix recommendations for this week? You know, for their yo quisiera responderles, te recomiendo que te leas por lo menos un capítulo de la Biblia al día. Eso te va a tomar una media hora. I would like to recommend, why don't you read one chapter of the Bible a day at least? I mean, how long would that take you? Half an hour at the most?
hago el chiste porque detrás del chiste hay una realidad. I make the joke because behind the joke there's a reality. Yeah. Y la realidad, Tanaya, es que tus circunstancias, tu contexto, de alguna manera te hacen sentir que, ok, yo en este momento tengo que agarrarme de Dios más que en ningún momento. And I think that the reality is that your circumstance and your context make you feel, you know what, I really need to grab onto the Lord right now more than ever. Y hay otros, y en muchos países esa es la realidad. And in a lot of countries, that is a true reality. Cuando aquí en los Estados Unidos la gente lo que está haciendo es peleando por política, esperando el cheque del gobierno y viendo televisión, o todas esas cosas que hacen. When people here in the U.S. they're fighting over politics, they're fighting with the government, they're waiting for the government check, and all those things. I think we are there. Pastor Alex, you know, I think the best way to describe America versus other countries like this country is that you have two zones. You have a comfort zone and you have a conflict zone. La mejor manera de describir América los Estados Unidos. Bueno, ok, estamos en los Estados Unidos. No Tradúzcame bien, Faustino, tradúzcame bien. En contraste de las otras naciones, es que en América se puede dividir en dos. Estados Unidos. Perdón, Estados Unidos se puede dividir en dos partes. Se puede dividir en. I guess the way you can imagine that would be like you have a cruise ship and then you have a battleship. Te lo puedes imaginar como si estás dividido en el grupo que están en el crucero y están divididos en el grupo que está en el barco de batalla. Otra vez, son dos zonas, son la zona de confort y la zona de conflicto. Esas son aquí en los Estados Unidos, o zona de confort o zona de conflicto. Me gusta eso. I like that. Yeah, I mean, so like for us, you know, for me, if I fight with my husband, it's not just about having a fight, but it's about opening a door to a demonic realm here that can come into my home and really do more damage, you know? And so like here, it's like, you don't want to do anything that's going to open a door. If it's watching television, if it's fighting with someone, if it's keeping your mind idle, you're in a place, in a situation, just without the epidemic, but especially with it, I mean, you just got to be extra careful. In America, it's just as bad, but people's eyes are just not open like that. Sí, para nosotros una pelea es, no es solamente una pelea, pero es abrir una puerta demoníaca a una área espiritual que no queremos entrar. Tenemos que tener cuidado con eso. Eso es sin la epidemia, pero ahora, pues en medio de la pandemia, pues especialmente nos tenemos que cuidar de eso. Entonces, ver mucha televisión o ver televisión, programas incorrectos o tener la mente sin hacer nada, pues eso es algo que tenemos que cuidar. En América, en Estados Unidos hay es el mismo problema, pero la gente pues reacciona de una manera diferente. Exacto. Ahora, quiero para ir cerrando, Tanaya, quiero que tú nos compartas de tu corazón alguna palabra de todas estas que has recibido cada día. So we can start closing. I would like for you to share one of these words that you've been receiving every day. Alguna de ellas que sientas que nosotros debemos escuchar. Maybe something that you feel that we should hear. Aquí en la zona de confort o la zona de conflicto, donde estemos. Here, either in the comfort zone or the conflict zone, whichever one we find ourselves in. Well, I just want to really encourage everyone in this season, because as I share with you, I'm in a transition season myself right now. Quiero animar a todos. Yo en este momento estoy en un momento de transición. And it's because I just walked away from a ministry of 5 years, and here I am, and I know what God's about to do, but I'm in the middle. You know, I'm sitting in the middle. Porque acabo de alejarme de un ministerio de 5 años y aquí estoy ahora y siento que estoy en medio de algo nuevo. It would be very easily just to get discouraged and just quit everything. Sería muy fácil desanimarme y renunciar a todo. You know, but, you know, and I think not only me, but everyone is in that position right now. Every single person is in that position right now. Yo creo que no solamente yo, pero yo creo que todo el mundo está en la misma posición en este momento. And the word that the Lord
keeps reminding me is that God will change our assignment to clarify our vision. Y la palabra que el Señor me sigue recordando es de que Dios puede cambiar nuestra asignación para aclarar nuestra visión. You know, your assignment might be your job, your assignment might be, you know, the career that, whatever it may be, you know, he will change that if it means clarifying the vision that he ultimately has for you to fulfill for the kingdom. La tarea o la asignación que tenga el Señor, que tal vez sea tu trabajo, tu carrera o lo que sea, eso es algo que el Señor puede cambiar para traer más claridad para la visión del reino que tiene para tu vida. And I think everyone right now feels like, you know, God is trying to change their vision, you know, and it doesn't mean ministry. I'm talking the vision for your family, the vision for your career, the vision for your job. You know, you feel like, you know, you worked all these years to get established in this business or whatever it may be. And now all of a sudden God's trying to change it. You may feel like that. Tal vez yo creo que todos en este momento están sintiendo como que el Señor está tratando de cambiar la visión. No estoy hablando solamente de ministerio, pero tal vez la visión en la familia, en el trabajo, en la carrera, etcétera. Es algún sentimiento que hay en la gente. But ultimately, all he's trying to do is transform your character, your perspective, and he's trying to get you in the right position. Pero lo que está haciendo está tratando de transformar tu carácter, está tratando de transformar cómo reaccionas, quién eres y está cambiándote de posición. So that he can increase the vision. Para poder incrementar la visión. You know, we have so many examples in the Bible like that. You know, we can look at the life of Joseph. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo la vida de José. You know, with his character he had, with the perspectives he had, you know, and the position that he was in, he could never fulfill God's vision for his life. Con el carácter, but he couldn't fulfill it. Con el carácter que él tenía, con la posición que él tenía llamado, él tenía la visión ahí, pero no podía llegar a donde tenía que llegar. He had to go through a series of events of stripping and just pain and suffering and everything so that he could then get ready to be placed in that position so that he could fulfill the vision. Él tuvo que pasar por una serie de eventos que le tuvieron que quitar muchas cosas, lo despojaron de muchas cosas, tuvo que pasar por dolor, por sufrimiento para poder llegar a donde tenía que llegar. You know, and I think everybody right now needs that reminder. You know, every single person needs that reminder right now because we all have a vision. We all have a dream. Y yo creo que en este momento todos necesitan recordar eso porque todos tenemos una visión, todos tenemos un sueño. You know, and probably one of the greatest things, you know, you asked me before, Pastor, what have I learned through all this? Me preguntó, Pastor, hace tiempo, ¿qué es lo mejor que he aprendido durante todo esto? It's kind of like when, you know, Elijah said, you know, I'm the only prophet. You know, I'm the only one. Es como cuando Elías dijo, yo soy el único profeta. But yet he has so many other people. And so for me, not being able to go out and help the people, I'm really having to trust God to make sure he's putting other people in those places to help the people in need. Para mí, mi llamado es ayudar mucho a la gente. Entonces, ahora que no puedo salir a ayudar a la gente, yo tengo que confiar en el Señor, que Él está poniendo a otra gente alrededor de esa gente que sí les pueden ayudar. And just sitting back and waiting for when it's my time to go out and do what he has for me. It's just the season, you know, it's just a season. And, you know, in this season, he's calling us, some of us, you know, to sit back and we can't do anything, but don't waste that time and make sure that you prepare yourself. So when it's time, you can get out there and you can do all that he has for you. Sí, y en esta temporada estoy como en una temporada de espera, pero eso no quiere decir que te vas a sentar y no vas a hacer nada, sino en esta temporada de espera es el tiempo donde tenemos que entrenarnos, educarnos, aprender más para poder salir cuando Él nos llame, que ya lo que tengamos que hacer, lo que tengamos que hacer, estemos equipados para hacer trabajo. Esto es, go ahead. No. I think that's the greatest. You know me for a long time now. You know me for a very long time now. I have not been the most patient person when it came to action. Usted ya me conoce desde mucho tiempo. Yo no he sido la persona más paciente cuando se trata de actuar o hacer algo. But there has been a preparation for me to be this place. You know, I got married. I had a baby. You know, there has been a lot of things to get me to have the strength that I have now to endure this. And so, you know, I'm excited. I'm truly excited, you know, about what's ahead.
Y ha habido un tiempo de preparación para todo esto. Me casé, tuve un bebé, recibí la fortaleza a través del proceso para poder pasar por lo que estoy pasando y pues estoy emocionada. Sí, sí, es cierto lo que dices, te conozco desde hace muchos años. You're right, I have known you for a lot of years. Y conforme pasan los años me siento más orgulloso de lo que has logrado hacer. And as the years go by, I feel more proud of what you've been able to accomplish. Oh, wow. Y especialmente de lo que has llegado a ser. And especially of what you've become. Oh, wow. Thank you, Pastor. Así que eso que estás diciendo me parece que con eso quiero que cerremos. So what you're saying, with what you're saying, I want us to close with that. Con el mensaje para todos los que nos están viendo. With the message for everybody that is watching. Y es que esta no es solamente una época o un tiempo para sobrevivir. This is not just a season to survive. Sobreviven los que no tienen esperanza. Only the people that have no hope are the ones that survive. Tampoco es un tiempo solamente para sentarnos y esperar que esto pase. This is not a moment to just sit down and wait for everything to blow over. Porque el tiempo es nuestro bien más valioso que tenemos. Because time is the most valuable thing that we have. Entonces no lo podemos desperdiciar. So we can't waste it. Y si nuestro Padre, and if our Father, en esta época del mundo decidió hacer una pausa, if during this season of the world he decided to pause the world, nos obligó a los ministros y líderes a quedarnos en las casas, and he forced us ministers and leaders to stay home, a cerrar los edificios, to close down the buildings, definitivamente hay algo que él está tratando de hacer. There's definitely something that he's trying to do. Y creo que lo has dicho de una manera muy correcta, Tanaya. And I think that you are 100% correct, Tanaya, the way that you expressed it. Lo que el Señor está haciendo es dándonos un tiempo en un desierto para prepararnos para lo que viene. The Lord is giving us time in the desert so that we can get ready and prepare ourselves for what's coming. Para que cuando esto se acabe, so that when this is over, nosotros seamos los primeros en responder. That we can be the first responders. Y en vez de estar cansados, frustrados y más gordos, and instead of being tired, frustrated, and more fat, por lo menos aquí en los Estados Unidos, at least here in the U.S., que salgamos de esto con una perspectiva correcta. That we can come out of this with a correct perspective. Y listos para ayudar a la gente. And ready to help people. Amen. Así que me encantan tus palabras. So I love your words. Thank you, Pastor. Bien, ora por nosotros, Tanaya. Te aviso de una vez que nos vamos a volver a reunir. Estamos planeando un formato diferente, pero nos vamos a volver a reunir. Pray for us, Tanaya. I just want to let you know that we do want to meet with you again. We're planning a different format. Okay. Así que ahí te voy a avisar, pero antes de terminar esta entrevista, ora por nosotros, ora para que aquí en Estados Unidos y tal vez en otros países pensemos en eso que dijiste de estar en la zona de confort o la zona de conflicto y que nos hagamos de las dos y que nos pongamos en la zona de propósito. So pray for us, for us here in the U.S. and possibly other countries, but for those of us that are in either the comfort area or the conflict area, and so that we can get in the right place with Amen. a purpose. Amen. All right, Heavenly Father, Lord, we love you. We thank you for this opportunity once again, just to come together, even on the opposite side of the world through technology, Lord. And we just thank you and praise you for this opportunity to share your word, to share our testimonies, to share perspective. Father, I thank you for every single person who's came on here to listen to whatever was said. I pray that it would just touch their heart. And I pray that everyone will just acknowledge the seasons that we're in right now. And they'll be discerner of the season that when the times that we're in, so that we'll be ready for battle, Father, whenever this is over and whenever you release your end time army, that we can be out, we can go out and we can just receive an end time harvest, Father. Prepare everyone's hearts, cleanse them, purify them, get them right back on focus. Let them be ready and just ready to go whenever you call them, Father. We just thank you and praise you, and we just give you the glory in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Amen. Tanaya. Thank you very much. Say thank you to Nitin and Nivea.
because I know that it's already late there, right? But I mean, it's 11:20. So are they in bed already? No way. No way. So no way. Is that common in India to go late to sleep, or is that common in India? Normally, especially where we're at, people go to bed. They usually eat dinner like 10:30, 11, and then sleep. Okay. But, okay. Okay. Well, say hello to them and a big hug. Thank you. I will. Love you guys. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que esta semana tendremos algunos amigos que ya estuvieron antes y yo estoy emocionado por lo que va a pasar y les tengo una sorpresa para el jueves también. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.